ଅଛି ନା ଦଉଛୁ ଆଡେ ଉଧର କି ମାମୁର ବାଡ଼ି भालू फारन दिन रात्र हेलो हाय नमस्कार मु माली वेलकम करछि मोर एटा न्यू फ्रेश ब्लॉग को ताइठी जानि मते कोन चलछि मजे फोटो शूट पे आस्तिली हम नुआ घर को देखत म डल देबे साड़ी मिनी फोटो उठि केते छट्टी की त आसी के में गेटअप हिसाब को संध्या होई गलानी मु ता बेसी वीडियो पोस्ट करि पारनी तो गोटे व्यस्त रहउछि एठी पढ़ा पढ़ी भी रहउछि मु घर को आसी देह भी खराब थिले तो बेसी वीडियो पोस्ट करि पारनी तो एबे रेगुलर वीडियो पोस्ट करबा ट्राई करबी तो देखंतु हम आउट एबे भी हेछि शेयर करी तटरे किसी वीडियो करना है स्टार्ट करी रेगुलर गली हस्ती गली सब आप सहित शेयर करी तो चलतु फोटो सुट हो सारा आप सहित फोटो केमती आसला कौन सब शेयर करी टाटा आम ए कूड़ जाऊँ मैंने भावुए आम आसु छोटू भाई मु माँ रुद्र आसु मामू घर जाऊँ ताल सज खावाई से जिनसा आम गाँव में मिले मामू घर को आस माँ जाइछन्ती पछपटे से जाइछन्ती कौन किणाकिणी करने मुझे बस शेयर करी मामू घर पूरा पहाड़ पाखर आम तालसज खायापी एति गोटे पलि आसू सब चारकोली गछ ना कौन बे ये होला ना ना भी कर ना चा मेंटल बहुत कथा कहूँ भालू बाघ सब तो देखंतु आमे एठी सब तालसज खाया चलू देखंतु पहाड़ केते पाखरे आसी में पहुँची जाइछु एक्चुअली मामू घर सब तांको बाड़ी तांको गछ सब से पहाड़ पाखरे तो आमे एबे सब चलिलु खाइबा पई आसंतु देखौछि कोठी हेछि आ के बिछौछि कोन चलंतु म देखौछि एई औताळा फोन करतला मामू देख जंग तुम लिपुना आनथिला आले आई जे बड़ पथटा आनछु ना तो साइड मते नै जिबे ना दे तो उड्डी से दियो ना देखो हाथी वाला भालू वाला मुआ उल्ले पारेनी नै जाओ बे मते नै एते भाडुआ तरा कोन चक्करी ना कोन कोन पळे रे के मते फाड़ दे के उड्डी एटी रात 7टा न तो डर नहीं 6टा मामू के रात रे आसते तो मामू बाड़ी बाईटे ए बाड़ उधर के मामू तर बाड़ी भालू फारन दिन रात्र गली लोक देखी तांको काम नहीं देले हां देखे तू हेटी काई के खान मामू के आसे नहीं एडी डी गछर बणर खजूर पुली हितो एडी बड़ गछर देखो खजूर पुली ढेर आसे बे आउ आसनी ना हम होडे ओ लिपुना ए पास के सिबुन खिलाळे ढेर आसु बेला त हम खाइ बसती बसते भल लागियो बढ़िया लागे बसी गेम खेलते भाडी करंती मु हेटी चढ़ी परिबिनी आंपु आंगन हाथ टेकी नेबे ए ता ऊपर कोइया आंबो सब बसी गेम तो देखंतु आमे बे आसी की गछ पाखरे पहुंची गेलु जोडी बिछा होची मामू जणु कहिथिले बिछवा पई से बिछौचंती मोर कौन हम मोर किछ कोउठ थिनी कौ राइज रासी साहे पहुंचन तालस ले खाया देख दे पहाड़ देख नहीं दा देख देख से कथा माने मु तो एटा कहि देनी से कथा छुट्टू है चल हाई पहाड़ होती छुट्टू है ऊपर देखो बुरा बुरा ए देखी मु जाल ले देखि के जिबू सही कांदीरा नहीं या एटा बेसी बुढ़ा है जी ना रे मार दो
ଆଙ୍ଗୁଳକୁ ଛିଡେଇ ଦେଲୁ କଣ କିଏ ଆସିଲେ ତ ସେ କଥା ଆଉ କଣ ତମ କଥା ପଚାରୁଛି ଗରମ ପାଣି ସେକ ଦେ ଦो ନା ହଁ, ନା ଆସ- ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯୋଉ ଏ ଗାଁ ଯିବ କିଏ ନେଇକି ଆସିବ ସେଇ କଥା ମାରିଦେଲା। ପଚାରୁଛି। ଏଗୁଡା ସବୁ ଗୋଟେ ବସ୍ତାରେ ହାଣିକି ନାଇଦେଲେ ଗୋଟେ ବସ୍ତା ହେଇଯିବ ଏତିକି ମାନେ ଏତେ କେମିତି ଅଧା। ହାଣି ହବନି ଏଇଗୁଡା ଯୋଉ ଦେ ବାପ ନା ଏଇଗୁଡା ହନ୍ଦ ଏଗୁଡାକ ହାଣିକିରି ସବୁ ବସ୍ତାର ଲୁଡ୍ କରିକି ନେଇଯିବା ଭାଇ ଏବେ ସବୁ ଡେମ୍ପ ଡେମ୍ପ କାଢିବ ବସ୍ତା ଆଣିଛୁ ବସ୍ତା ନାହିଁ ଧର ହଁ ହଁ ଜୋସ୍ ମୋବାଇଲ ଟା ରଖି ଦେଖିବି କାଫି କେତେ ପାଖର ପାହାଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଠି ମା ଦିଟା ନେଇକି ଯାଉଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଣିଛି। ଏଇ ଛୁଆଟି ଆମର ଭାରି ଠକ ଅଛି ଠକ ଅଛି ବାଟ ସାରା ଆମେ ବାହୁବଲି ଚାଲ 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 ଏଇ ଛୁଆଟା ଭାରି ଠକ ଛୁଆଟି ନା ନା ଛୁଆଟା ଭାରି କଷ୍ଟ କରୁଛି ବେ ଛୁଟ ଆଗ ନେଇ ପଳେଇଲା ସର୍ଟକଟ୍ ମାରୁ ମାରୁ ଗଳି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ରୁଦ୍ର। ନା ଭାଙ୍ଗିନା ଏଇ ଡେଫି ରହିବ କାଇଁ କାନ୍ଦି ତ ଗାଡର ପକେଇ ସୁବିଧା ହବ ନା ବୋଲା ନାହିଁ ବୁରାରେ ଅଧେ ନାଇଁ ଦବା କେତେ କମି ଯାଉଛି ଆନେ ଗାଈ ଧରି ଦେହ କମିଯିବ କି ଆଣି ତୁ ଖାଇବୁ ନା ବେ କଷି ଅଛି ନା ବୁଢ଼ା ଅଛି ଆଉ କଥା ଶୁଣୁ ହାଁ ଆଉ କଥା କାଟ ଦେ ଏଇ ପଡି ଟକା ନା ନା ରୂପା ନା ଏତଲା ନା ଉଧର ସେପରା ପଡେଇଥିଲା କୋ ମାନେ ଏଠି କୋନ ଦେଇଥିଲା लो ମା ତୁ ଏତେ ବସ୍ତା ନେଇ ଖାଇଛୁ ନା ଦିଟା ବସ୍ତା ଗୋଟେ ଝୁଲା ଆଣିଯିବେ এটা কোন পিতা কমাধ ପିତା আমাদের ରୁଚି ଭଲ লিম্ব ফুল ওটা এরকম টপ টপ হয়ে পড়ছে মানে বর্ষা পকেলা বলে হ্যাঁ লিম্ব ফুল পইলা নে বড় মুড়ে পুচু দেখি দিস হ্যাঁ না ইয়ে ওগেই মার তো হান শিখছু না বে ହେଲା କିଏ ଆସିନାହିଁ ନା ଥରେ କି ଇଏ ଏକ ସାନଟା ଆସି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆସିକି ମାମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ତା ସବୁ ନେଇ ଆସିଛୁ ଏବେ ଯାହା ଖାଇମୁ ଯାହା ନେଇକି ଯିବୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମାମୁଁ ଘର କେବଳ ମାମୁଁ ମାଇଁ ଅଛନ୍ତି ମାମୁଁ ପୁଅ 2 ଜଣ ବାହାରେ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘର ପୁରା ଏକୁଟିଆ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ଖାଇଯା पेट फुली जानी बेसी खाई ମୋଟା କରି ଏଟା କିଛି ଅଛି ନା ଦଉଛୁ ଆଜି ବେଶୀ ଖାଇମି ପେଟ ଟାଣି ଧରିବ ଶାଳ ଦାନ୍ତ ବାଡ଼ି ଏଗୁଡ଼ା କିଏ दिन आसते पहाड़ भितर जाए बोलते ये देखी नहीं तो नहीं कुछ दिन रात में पहाड़ भीतर जा केते जाओ लिखु नहीं सिबुनी नहीं चौकीरी ऊपर जाई बसती ଏଟା ପୁରେ ଦେ ବେଗର ପୁରେ ଦେ ସେ ରଜ ପରେ ପାଟି ବି କୁକନା ପଛେ ଦେନେ ଗୁଟା ଆମ୍ବ ଖାଇନ ମନ ଧରାଯିବ ଏଟା କଲି ମେ ଆମର ଏମିତି ନର୍ମାଲ କଲି ନା ଗୋଟେ କଲି ମେ ବଡା ଏଇଠି ଗଛ ଲଗେଇଛି ଏଟା ପାଖର ହେଇଛି ଆଉ ଏଇ ଡାଳଟା କରିଥିଲା ନା ହଁ ହେଇଟା ମୁଣ୍ଡ ବାଜି ଖୁଚି ପରା ଏ ପରା ଏଇଠୁ ଆମ୍ବ ହେଇ ପୁରା ବାଣ୍ଟି ଗଲା ଗଛ ମୁଁ ତ କତିକି ଆଇ ଘନତା ଭୁଲ ଦେଖିବା ନା ମତେ କହିଥାନ୍ତେ ମେକଅପ୍ ନେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି ଜୋରେ ପକେଇଲା ନା ବର୍ଷାଟା ଅଳ୍ପ ତମେ କୋଉଟା ଧରିଗଲ 10 दिन लाइनी ରହିବ ନାଇଁ रही आउ अच्छी 5-6-7 दिन घन बेरा न हसिया पता जो किए नब छड़ी କୁଆଡେ ଯାଇଛନ୍ତି से जाई से पूछे आ सब भल ना को तार पढ़ुल ତ ତାଙ୍କର ଏମିତି ଆସ କ୍ଲିୟର ହେଇଥିଲା हम को तार पढ़ुल ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ବି କୋଚିଂ ନଉଛି ବାଲେଶ୍ୱରରେ बालिश ଆମେ ସଡନ ବାହାରନୁ ଆଇନୁ ମୁଁ ତାର ସହିତ ଖାଇବା ହେଲେ ତାର ସହିତ କିଏ ଖାଇବ ତୁ ତ ତୁ ଏଇଟା ମୋ ଉପରେ ଛାଟିଛି ମୋ ଚୁଟିକି ସବୁ
ଚୁଟି ଚାଟିନି କେତେ ମାଡ଼ ସେ କଣ୍ଟା ଫଳ ଗୁଡ଼ା ମୋ ଚୁଟରୁ ଛାଟିଛି ଆ ବୁଲି ଆସିବୁ ଆ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନ ଘର ମାଇଁ ତମର ଏଠି ହାତୀ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ ନା? ହାତୀ ପରା ଏଇଠି ଆଜି ଖାଇଲା ଧାନ ମୁଁ ଏଇଠି ଆହା ପଡି ମାଇ ହଁ ଏଇଥର ଧାନ ଖାଇତେ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଧାନ ସିଜିଲ ତମେ ତ ଦେଖିକି ଡରି କାଇଁ ଡରିବ ତ ଦେଖି ତ ତମେ ଡରି ଯାଉଥିବ ତତେ ଖାଇବା ହାତୀ ଜଙ୍ଗଲି ହାତୀ ନା ପୁଷା ହାତୀ ଏଇଠି ହାତୀ କଇମ ଅଛ ତୋର ହାତୀ ମୁଁ ଏ ଚାଟି କତର କିଛି କଲେ ମୁଁ କହୁଛି ପୁଷା ହାତୀ ତ ମାମୁଁ କିଛି ମର ନଲା ତାଳସୁରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏଠି ବର୍ଷା ହଉଛି ନା ବର୍ଷା ସେଠି ବି ହଉଛି ହଁ ଆସିଥିଲେ ତାଳସୁରେ ବର୍ଷାଟା ଦେଖିବା ଜୋରେ ହଉଛି ଏ ମୋ ଜୁତାଟା ପୁରା କାଦୁଅ ହେଇଯାଇଛି ତମ ଜୁତାଟା ସେ ଉପରେ ଅଛି ମୋ ଜୁତାଟା କାଦୁଅ ହେଇଯାଇଛି ନା ପଳେଇ କମି ଗାଡ଼ିକି ପଳେଇବା ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ଚାବି କାଇଁ